Acompañado de nuestro hermano y amigo Azul Famillon. Et tu es toujours accompagné des frères, amis Azulfa au million, que c'est moi-même, Es el secretario general de este ministerio. qui c'est secrétaire général du grand ministère ça. Y saludamos a todos nuestros amigos y los suscriptores de nuestro canal de YouTube que siempre comparte estos videos, ese mensaje. De verdad, les agradecemos. Nous saluer et remercier d'abord à toutes les amis nous, tout le monde qui déjà inscrit avec chaîne canal, inscrit avec canal YouTube Always Worship Ministry. Et vraiment, ça fait nous plaisir et nous saluer nous dans le nom de Jésus. Sabemos que tenemos un gran tema que es extendiendo el reino de Cristo. Comme tout le monde connaît déjà, un grand thème programme ça que nous gagnons chaque samedi, hein, c'est étendre le royaume du Christ. Y tenemos siempre un subtema y el subtema de hoy es última hora de évangélisation. Mais comme d'habitude, nous toujours venir avec des sous-thèmes, pardon. Mais je dis, hein, nous gagnons un sous-thème qui c'est dernière heure de l'évangélisation. Esperamos que los amigos televidentes y todos aquellos que nos están siguiendo en vivo en Facebook y que nos va a ver en YouTube, por favor, préstanos vuestra atención para poder disfrutar de lo que Dios te tiene esta noche. N'a demandé à tous les amis qui suivent nous, soit sur réseaux sociaux ou bien devant la télévision, la caillou. N'a demandé on va prêter nous attention pour le moment que nous allons passer, que nous connaissons Dieu lui-même, il va parler avec vous dans la minute ça. Damos ahora a Dios antes de continuar. Amen. Amadísimo Dios que mora en las alturas, te damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Oh, Señor, no podemos entender tu amor. No podemos entender la inmensidad de su amor, porque tú nos amas tal como somos. Gracias, Señor, por este momento que vamos a pasar en ese programa, Señor. Sabemos que hay un pueblo que necesita una palabra. Por eso te pedimos, Señor, de usarme de una manera especial, usar al traductor para que, Señor, tu gloria sea manifestada en este momento y en la vida de cada oyente, Señor. Así, Señor, te pedimos eso en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Así es, hermanos. Dernière heure de l'évangélisation. Última hora de la evangelización. Nous pourrons aller utiliser quelques versets pour nous capables appuyer l'étude ça. Estaremos usando algunos textos bíblicos o versículos para poder apoyar ese estudio en esta noche. Nous avons pile verset pour nous ou même pas temps faire lecture et toute lecture ça. Tenemos muchos versículos que pudiéramos darles, pero no va a haber tiempo para leer todos esos versículos. Namba ou même la caillou ou capable prendre du temps pour capable faire lecture ça et penser la bénéfique pour nous. Así le estaremos dándolos y en su casa, cuando tengas tiempo, puede leerlos y eso será para su alma. O sea, sea muy beneficio para su alma y su vida. Nous pourrons faire deux lectures pour vous, c'est Matthieu 28, versets 19 et 20. Estaremos leyendo en Mateo 28, de versículos 19 y 20. Et nous avons fait lecture pour vous, c'est dans Jean chapitre 20, verset 21. Y también estaremos leyendo en Juan, capítulo 1, versículo 21. Ou capable râler plus vous marquer verset ça, nous pas grand temps lire, mais on va lire là c'est Marc chapitre 16, verset 15 et 16. También en su casa puede anotar y en Marcos, capítulo 5, 16. Matthieu 24, verset 14. Mateo 24, versículo 14. Amen. Amén. Cherchez pour nous. Estaremos leyendo en Mateo 29.
28, Perdón, Mateo 28. 19 y 20. Ujú. Alléluia. Tú leas. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amén. Leemos en español. Mateo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La deuxième lecture, c'est dans le livre, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 21 et 22. Juan 20, 21 et 22. Juan 20, capítulo 21 y 22. Capítulo 20, Sí. versículos 21 y 22. Capítulo 20. Jean chapitre 20, versets 21 et 22. Ok. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Aleluya. Juan 20, versículo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Et samedi antérieur, nous t'ai parlé le but principal de l'évangile. El sábado pasado hemos hablado del objetivo principal del Evangelio. Nous t'ai défini qui ça l'évangile veut dire. Hemos definido lo que significa la palabra evangelismo Et o evangelio. nous t'ai bail importance l'évangile la gagné pour le salut. Y también le habíamos dado la importancia que tiene el evangelio para la salvación. Et nous n'avons pas de salut sans l'évangile. Y podemos ver, no hay salvación sin el evangelio. Et aujourd'hui, nous venons enseigner nous comment nous pouvons faire pour nous capables propager l'évangile, ça qui est important pour salir. Entonces hoy venimos para enseñarles cómo podemos hacer para poder extender ese evangelio que es la salvación. Parce que sans l'évangile là, sans bonne nouvelle là, pas de monde qui peut sauver. Porque sin ese evangelio, sin el evangelio, sin esa buena noticia o buena nueva, no hay nadie que puede ser salvo. Et là, on regarde comment le monde là a évolué. Y cuando estamos viendo cómo va el mundo, Là, on voit comment prophétie, que même Bible a parlé, que presque tout fin accompli. cuando estamos viendo que aún las profecías que hablan en la Biblia están casi cumplirse, Si ça fait nous réaliser que maintenant, actuellement, nous dans la dernière heure de l'évangélisation. entonces nos estamos dando cuenta que ahora estamos en la última hora del Evangelio. Es por esa razón que hoy día, en esta noche, venimos aquí para hablarles más, para sobre todo aquellos que quizá querían tirar la toalla, entonces, o quizá dicen, hay tanto que estamos predicando que todavía la gente sigue igual, pero nuestro mandato es ir en las naciones como acabamos de leer, predicar el Evangelio, que es la buena nueva, que es la vida. Y además, como leemos en el libro de Juan, después de ese mandato, Jesús nos sopló en nosotros el Espíritu. Eso quiere decir que no estamos solo haciendo ese trabajo. Donc,
nous dans la dernière heure de l'évangélisation. Estamos en la última hora del evangelismo. C'est ça fait nous voulons rappeler mémoire tout cela qui s'est appelé de Dieu. Es por esa razón que queremos recordarles una vez más todos aquellos que son llamados de Dios o por Dios, Tout ça qui s'est ouvrier, bon Dieu. todos aquellos que son obreros de Dios. Eh bien, c'est un moment pour nous accélérer, Es el momento de acelerar pour nous capables de travailler plus du toujours. para trabajar más fuerte, Parce que nous, dans la dernière heure, que l'évangile doit prêcher. porque estamos en la última hora que el evangelio tiene que ser predicado. Ça veut dire, c'est un moment que l'évangile là arrive sous point, pour arriver sous point final. Li. Eso quiere decir que el evangelio está llegando en el punto final. Donc, nous connaissons le moment de la grâce. Sabemos que estamos en el momento, en el tiempo de la gracia. Grâce la pral fini. La gracia se va a acabar. Eh bien, c'est un moment pour bénéficier grâce à travail de mieux en mieux pour capable éparpiller l'évangile là pour moun ka sauver. Entonces, todos aquellos que son beneficiados de esa gracia tienen que trabajar más fuerte, más duro, para que ese evangelio pueda extenderse. Qu'est-ce que l'évangélisation? ¿Qué es la evangelización? L'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. La evangelización es anunciar la buena nueva. Et à qui est-ce annoncé? ¿Y a quién le estaremos anunciando? À tout le monde qui est dans le monde là. A todos aquellos que están en el mundo. Après la résurrection de Jésus-Christ, Después de la resurrección de Cristo, Jésus-Christ a commissionné tous les disciples à grande commission ça. Jesús comisionó a todos los discípulos esa gran comisión. Il dit, allez, Les dijo, id, faites des disciples, de toutes les nations des disciples. haga de todas las naciones discípulos. Faire disciples veut dire Hagan discípulos significa évangéliser, préparer moun. evangelizar y preparar a las personas. Parler à un pile monde de l'évangile, qui ça l'évangile là. Habla con muchas personas sobre el evangelio. Parler avec moun qui si là qui pas comprendre qui ça Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Hablan con aquellos que todavía no entienden el propósito por el cual vino Jesucristo en la tierra. Dis que Jésus-Christ était venu pour sauver les pécheurs. Díganselo que Jesucristo ha venido para salvar a los pecadores. C'est le but principal de Es Jésus-Christ. el objetivo principal de Jesucristo. Ça fait les Jésus-Christ pas monter. Es por esta razón cuando Jesús iba a ascender, Il dit disciples yo, les dijo a los discípulos, allez dans quatre coins monde là. id en cada esquina del mundo, Prêchez l'évangile ça. predican ese evangelio, L'évangile de grâce ça. ese evangelio de gracia, L'évangile qui a sauvé monde. ese evangelio que va a salvar a la L'évangile gente, qui a libéré monde. el evangelio que va a dar libertad a las personas. A dit yo, Díganselos, yo te condamné. ellos fueron condenados, Yo te séparé avec Dieu. fueron separados de Dios, Mais t'es venu pero Él vino pour réconcilier para encore. reconciliarnos una vez más. Eh bien, toutefois, recevoir l'évangile là, Entonces, mientras que reciben el evangelio, yo joue pardon pour pueden péché. recibir el perdón por sus pecados. Alléluia. Gloria al Señor. La grande commission. La gran comisión. La grande commission, c'est aller par tout le monde. La gran comisión es ir en el mundo entero. Mais qui est-ce qui t'a passé l'autre ça? Pero ¿quién que dio esa orden? C'est Jésus-Christ même. Es Jesucristo mismo, Mettre l'évangile là. el dueño del evangelio. Lui-même qui se salue à même. El que es la salvación, Le sauveur de l'humanité. el salvador de la humanidad. Lui, ouais, lui important Se dio cuenta que era necesario pour pécher au jeune pardon. para que los pecadores encuentran perdón Pour l'amour que pour l'humanité. por el amor que él tiene por la humanidad. Lui mourir. Se murió Et puis il quitte reste mission là. Il confie à disciples. y confió la misión o el resto de su misión a sus discípulos. Et à qui a ordonné cette grande commission? Y À qui moun que Jésus-Christ a ordonné grande a commission? quién fue Jesucristo ordenó esa gran comisión.
nous, après la résurrection de Jésus-Christ, podemos ver después de la resurrección de Cristo, comment les disciples étaient paix en pile. los discípulos tenían mucho miedo, Parce que les juifs étaient tués. porque los judíos los querían matar. Des hommes religieux étaient venus tuer. Los religiosos los querían matar. Ils étaient en pile persécution. Encontraban muchas Mais persecuciones. Jésus-Christ paraît Cuando apareció Jesucristo, après la mort, después de su muerte, après la résurrection, después de su resurrección, eh bien, il passait l'autre ça. y les ordenó, Il dit, allez par tout le monde, les dijo, id en toda parte del mundo, prêchez la bonne nouvelle. predicad la buena noticia. Et c'est une commission que tout le monde qui est chrétien nous concerne. Es una comisión que todos aquellos que son cristianos están incluidos, o sea, tienen esa obligación normalmente. Parce que Jésus-Christ fait nous grâce, Porque por Jesucristo encontramos la gracia, eh bien, il va nous l'autre tout. Même si nous recevons grâce là, eh bien, bail tout. como hemos recibido la gracia, entonces también recibimos esa orden y tenemos que darlo. Là, Jésus-Christ a vu sur la terre. Cuando vino Jesucristo en la Un tierra, pile prophète prophétisé. muchos profetas fueron profetizados. C'est lui-même qui est Messie. Es el Mesías, Il s'est porteur de la bonne nouvelle. es portador de la buena nueva. Il était comme mission pour libérer ça qui est en esclavage. Él vino y tenía como misión para liberar a aquellos que estaban en la esclavitud, Il était porté bonne nouvelle pour eux. y vino con la buena noticia. Il vient avec l'année de grâce. Vino con años. De grâce. Année de grâce. Vino con años de gracia Eh bien, il offrit à tout le monde là. y los ofreció al mundo entero. Même si il a compassion pour nous, hein. Así como tenía compasión para nosotros, Il a nous accepté de nous sauver. cuando lo aceptamos, ya fuimos salvos. Eh bien, il ordonne, il va nous commission ça tout. Entonces nos ordenó y nos dio esa Pour comisión nous gagner même l'amour pour l'humanité, pour le monde qui a péri. para tener el mismo amor para el mundo que está perdiendo, Et puis pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciarlos la buena noticia, Pour nous dire comment nous sommes sans espoir. para decirles que nosotros no teníamos esperanza, Pour nous dire comment nous sommes condamnés. para decirle cómo nosotros también fuimos condenados, Mais parce qu'on entendait bonne nouvelle là. pero un día hemos escuchado la buena Nous noticia, te croyons dans lui. creímos en esa noticia, Nous repentis. fuimos Nous arrepentidos, accepter grâce lo là. aceptemos Et nous sauver. y fuimos salvos. Nous avons espérance la vie Tenemos éternelle. esperanza a la vida Et bien, eterna. si là qui peut recevoir la parole Y là, todos aquellos que todavía no han aceptado esa palabra, c'est ça fait nous venir avec grande commission ça. es por esa razón que venimos con esta gran comisión. Que mon Dieu commissionné Que nous. Dios nos comisionó a Que nosotros, Christ passe nous l'ordre. que Cristo nos ordenó a Pour nosotros aller par tout le monde. para ir en el mundo entero, Pour nous dire, para decirles bonne nouvelle là. la buena C'est noticia que Jésus-Christ vient sauver es l'humanité. que Jesucristo vino a salvar la humanidad. N'importe monde qui croit dans Jésus-Christ, Cualquiera persona que cree en Jesucristo il est capable de vivre la vie qui va bien puede finir. encontrar la vida eterna. Ça fait dans Jean 3, verset 16. Es por esa razón en Juan 3:16, Car Dieu a tant aimé le monde, por tanto amó Dios al mundo, il a donné son Fils unique, mandó a su Hijo unigénito, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, a todo aquel que en él cree, mais qu'il ait la vie éternelle. no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh bien, c'est la vie ça, nous venons offrir à soi. Pero es esa vida que hemos venido a ofrecerles en esta noche. Nous pas prêcher l'évangile comme si, pour un plaisir comme ça. No es que le estamos predicando el evangelio como por predicarlo así, Mais c'est une obligation nous gagner. pero es una obligación. C'est un ordre que papa nous passe nous. Es una orden que nuestro Padre nos ha dado. Faut que nous prêcher l'évangile là. Tenemos que predicarles ese evangelio. Parce que nous gagnons pile monde, nous devons sauver. Bon Dieu veut sauver un pile monde, pas moyen nous-mêmes. Porque Dios quiere salvar a muchas personas por medio de nosotros. Parce que l'évangile là, c'est nous pour prêcher. Porque el evangelio
somos nosotros que tenemos que predicarlos. Son mission que mon Dieu confie nous. Es una misión que Dios nos ha confiado a nosotros. Bible a fait nous connaître nous c'est envoyé. La Biblia nos dice que somos enviados. Jésus qui s'explique bien à disciples. Jesús le explicó muy bien a los discípulos. Dans Jean chapitre 20 verset 21. En Juan 20, 21, Comme nous lisons dans lecture tout à l'heure. como acabamos de Il leerlos, dit comme le Père m'a envoyé, él dijo, como el Padre me envió, je vous envoie. yo les envío a ustedes. Comme le Père m'a envoyé, Como el Padre me ha enviado a mí, je vous envoie. yo le envío a ustedes. Ça fait dit allez. Es por esta razón que él dijo, id. Jésus-Christ pas dit disciples, est-ce que nous pouvons aller? Jesucristo no le dijo a los discípulos, ustedes pueden ir, Est-ce que nous voulons aller? ustedes quieren ir. Non, c'est pas comme ça. No es así. Même pas selon l'ordre. Es una Il orden. dit allez. Él dijo, id. Et puis pas un seul côté, non? Y no es un solo Dans lugar tout le monde là. en el mundo entero. Et ça qui est intéressant dans Lo Jésus-Christ, más interesante, dans Jean 20, verset 22, hein, en Juan 20, 22, quand Jésus-Christ, pas seulement parler dans 21 pour dire nous aller, y donde que Jesucristo no solamente habla en el versículo 21 para decirle que id, mais il bat au pouvoir. y también les dio poder. Il soufflait sur eux. Sopró sobre ellos. Il soufflait sur eux. Cuando sopró sobre Il ellos, dit recevoir cet esprit. él dijo, recibe al Espíritu Santo. Parce que mon Dieu connaît que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas faire travail. Porque Ça. Dios sabe, sin el Espíritu Santo nunca vamos a poder lograr ese trabajo. Parce que le diable n'est pas jamais d'accord travail ça. Porque el demonio nunca va a estar de acuerdo a ese trabajo. Parce que l'on a évangélisé, Porque mientras que estamos on a evangelizando, sauvé un homme pour Christ. estamos salvando alma para L'on Cristo. a évangélisé, Cuando estamos evangelizando, des chaînes t'a hay cassé. cadenas que se rompen. L'on a évangélisé, Cuando estamos evangelizando, il y a un pile d'hommes qui étaient en bas griffe Satan le hay diable. muchas almas que estaban cautivadas bajo la mano de Satanás. Et bien, je une libération. Entonces encuentran la liberación, C'est ça libertad. fait que Satan pas d'accord Eso es la razón que Satanás no está de acuerdo pour faire travail ça. para que hagamos ese trabajo. Eh bien, mon Dieu va nous pouvoir Entonces Dios nos dio ese poder pour faire travail ça. para hacer ese trabajo. Et c'est ça fait dans Luc 10, 19. Es por esta razón en Lucas 10, 19, Je vous ai donné le él dijo pouvoir que les doy potestad de marcher sur les serpents, de caminar sobre serpiente, sur les scorpions, sobre escorpión, et sur toute la puissance de y sobre l'ennemi. todo el poder del enemigo, Et rien ne pourra vous y nuire. nada os hará daño. Ça veut dire, pouvoir ça nous gagne. Eso quiere decir que el poder que tenemos Son autorité que Jésus-Christ va nous. es autoridad que Jesucristo nos ha dado Pour nous faire travail ça. para hacer ese trabajo. Et bien, Jésus-Christ confie à nous travail ça. Entonces Jesucristo nos ha confiado ese trabajo Pour évangéliser mon para temps. evangelizar al mundo. Et nous, nous, dans la dernière heure de l'évangélisation. Entonces estamos diciendo que estamos en la última hora de la evangelización. Comme l'évangélisation c'est gratuit. Como el evangelio es gratuito, Ou pas venir ou pas venir salir pour l'argent. la salvación es gratuita, no tiene que pagar. Et l'argent, pas qu'à acheter salir. Y el dinero tampoco puede comprar la salvación. C'est une raison qui fait tout le monde besoin grâce à. Es por esa razón que todo el mundo necesita esa gracia. Parce qu'on met millionnaire, Porque aunque eres millonario, ou pas qu'à acheter grâce tú no là. puedes comprar la gracia. Parce que grâce là, c'est grâce liée. Porque la gracia es gracia. Ou pas qu'à acheter. Tú no lo puedes C'est comprar. ça fait que apôtre Paul dit, Es por esa razón que el apóstol Pablo dans dice Ephésiens chapitre en 2, Efesios capítulo 2, verset 8, 9, versículo 8, 9, c'est par la grâce que vous êtes es sauvés, por la gracia que fuimos salvos, par le moyen de la por foi. medio de la fe. Et cela ne vient pas de vous. Ese no es don de nosotros, C'est le don de Dieu. sino es don de Cristo, Car personne ne se glorifie. para que nadie se glorifique. C'est pas une forme de faire pour nous sauver. Nadie ha hecho algo, o sea, un esfuerzo. C'est pas un para travail ser pour faire salvo. pour nous salir. Nadie tiene que hacer un trabajo para ser salvo. Mais seulement m'attendez l'évangile là. Solamente mientras que estamos escuchando el Evangelio, M'attendez bonne nouvelle là. estamos escuchando la buena Et me nueva croire dans lui. y creo en él Et me voici c'est que ça me y sauve. así que soy salvo. Ou même qu'attendez ma Lo que nos soeur. está escuchando en esta noche, Nous voulons dire où? queremos decirles, Nous dans le dernier moment. estamos en la última hora, Pas de temps encore. estamos en el último tiempo, no queda Jésus-Christ tiempo. va retourner. Jesucristo Nous volverá. dans le dernier moment pour tendre parole ça. Estamos en el último tiempo para escuchar esa Ou dans palabra. le dernier moment pour tendre
des paroles évangélisation Estamos ça. en el último tiempo para escuchar esa palabra de Nous evangelización. voulons dire Queremos decirles que bon Dieu aime que ou. Jesucristo te ama. L'amour de Dieu, El amor de il Dios pas de mesure. no tiene fin. Il voulait sauver ou. Te quiere salvar. Pas besoin qu'on qui est taouillé. No importa su estado. L'évangile là c'est pour vous. El evangelio es para ti. Pas besoin qu'on dans quelle dimension de arriver dans le diable No là. importa la dimensión que tú tengas en la brujería. Pas besoin qu'on qui expérience ou tu fait déjà. No importa la experiencia que tú tengas. Mais ça qui est Pero lo important, más importante c'est tant des paroles es là escuchar la qui palabra. t'est traversé. Permite que esa palabra, Tendez l'évangile là escuche el evangelio. qui te font effet dans la vie. Permite que esa palabra puede hacer algo Qui diferente en te tu vida. transforme la Permite que vie. transforme tu vida. Qui te change la Permite que vie. esa palabra cambie tu vida. Parce que les temps des paroles là, Porque mientras que tú escuchas la il palabra, faut travail la fait. hay un trabajo que está haciendo en tu vida. Parfois en pile monde, A veces muchas yo personas dis pas convertir kounya. dicen que yo no puedo aceptar a Yo Cristo un bagay ahora. pour faire Tengo avant. que resolver algo primero. Yo un problème pour Yo résoudre. tengo que resolver algún problema. Quittez nous s'asseoir. Déjame decirles en esta noche, L'évangile n'a prêché là. el evangelio que le estamos Son predicando l'évangile qui est puissant. es un evangelio que tiene poder. Son l'évangile qui a un pile pouvoir. Es un evangelio que tiene mucho poder. Toutefois qui t'a traversé, Mientras que tú lo dejas entrar en ti, automatiquement recevoir l'évangile là. automáticamente que tú lo aceptas, Ou jouer une liberté. vas a ser libre. Ou libre. Te vas a ser Ou libre. libre de toute dette. Vas a ser libre de todas Ou cosas. pas doué encore. No tienes deuda. Chaîne qui Nada. démarre à casser. La cadena se rompe. Montagne qui devra déplacer. Las montañas se mueven. Parce que l'évangile là, Porque el evangelio son l'évangile qui va es liberté. un evangelio que da poder, Et tout- libertad. Toutefois, jouer l'évangile là, Mientras que tú encuentras el evangelio, ou une petite bon tú Dieu. vienes el Petit mon Dieu. hijo de Dios. Eh bien, ou venez recevoir cet esprit là. Entonces tú recibes el Espíritu Santo. L'esprit a habité en El dedans. Espíritu ahora habita en ti. Ou scellé avec le temps de Te l'esprit mon Dieu. sella, aleluya, con el sello del Espíritu Santo. Et Bible a dit, n'importe quand l'esprit mon Dieu a Y la Biblia nos dice, donde sea que esté el Espíritu Santo, il y a liberté. hay libertad. Il y a liberté. Hay Vous libertad. déclarez à soi, Declaro en esta noche, recevoir liberté. recibe libertad. Recevoir libération. Recibe liberación. Recevoir l'évangile là. Recibe el Parce que Evangelio. l'évangile là, c'est Porque el liberté. Evangelio es libertad. C'est le salut. Es la salvación. C'est la vie Es la éternelle. vida eterna. Et à ceux qui s'est Y en empêché, esta noche, ¿qué es lo que te está impidiendo pour recevoir salut. para recibir la salvación? Le salut est gratuit. La salvación es Le gratuita. prix est payé. El precio ya fue pago, ya fue Jésus-Christ, pagado. alléluia, Jésus-Christ à la croix. Jesucristo en la cruz Il a tout payé. pagó todo ya. Recevoir. Recíbela. Recevoir le pardon de Dieu. Recibe el perdón de Dios. C'est le moment pour accepter salut. Es el momento de aceptar la Mais salvación. d'où on le fait encore. Te lo digo una vez más. Nous n'en dernière l'heure de Estamos l'évangélisation. en la última hora de la La evangelización. dernière heure de La l'évangélisation. última hora de la evangelización. Temps coûte. El tiempo ya es corto. Cherchez résoudre problème ça. Tienes que tratar de resolver ese problema. Problème séparation avec mon Dieu. El problema de la separación entre tú y Dios. Problème péché. El problema del pecado. Jésus veut résoudre kounya. Jesús quiere que tú resuelvas eso ahora mismo. Pour qu'à résoudre, Para que se resuelve, faut attendre l'évangile là. tienes que escuchar el evangelio. Croire en lui. Cree en él. Et ouvrir cœur au Abre Seigneur. su corazón a Dios. Pour venir habiter dans le Para cœur. que él pueda habitar ahí en él. Bible a dit, La Biblia nos dice, moi n'importe là m'a frappé. aquí estoy en la puerta tocando. Si quelqu'un entend ma Si voix, alguien oye mi voz, il ouvre la porte. abre la puerta, J'entrerai. entraré, Alléluia. cenaré con él. Mon Dieu, manger avec vous. Y Dios cenará contigo, Nous-mêmes ensemble. Une avec l'autre. junto uno con otro. Ou sous table avec Vas a maintenant. estar en la mesa con el Ou maestro. un invité spécial. Vas a ser un invitado muy Ou especial. recevoir salut. Vas a recibir la salvación. Moment ça. Este C'est momento moment Paula. es tuyo Pour recevoir para l'évangile là. recibir el evangelio. Pas que l'autre moyen comme No pour hay otro sauver. medio para ser salvo. C'est seulement Jésus qui a sauvé. Solamente por Cristo tú Pas puedes ser pas salvo. aucun autre nom dans le ciel. No yo. hay ningún otro nombre en los Sur la cielos, terre. en la tierra, Sous la terre. bajo la tierra, Par lequel vous pouvez être por sauvés. el cual tú puedes
puede ser salvo. Seulement le nom précieux de Jésus-Christ. Solamente el precioso nombre de Jesucristo. Aucun nom d'aucun prophète Ni el nombre de ningún ne peut pas profeta vous donner le salut. puede darle la salvación. Seulement le nom précieux de Solamente Jésus-Christ. el nombre, el precioso nombre de Jesucristo. Acceptez Jésus-Christ. Aceptar a Jesucristo. L'attend nous des bras ouverts. Él te está esperando con los brazos Pour le abiertos bon salut. para darle la salvación. La petite pause, n'a tourné dans les conseils. Vamos a tomar una pequeña pausa. Volveremos en breve. Señor director, contigo. Aleluya. A partir de las 6 de la tarde, tienes una cita con el programa Extendiendo el Reino de Cristo del grupo All is Worship Ministries, solo por Televisión del Este, tu canal. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes de retour une fois de plus. Que Dios les bendiga. Estamos de regreso. Et Gracias. On a fait continuité avec même ce thème-là, que c'est la dernière heure de l'évangélisation. Vamos a seguir hablándoles sobre su tema que tenemos, que es la última hora de la evangelización. Et nous voulons faire lecture pour vous. Queremos hacer una lectura para Matthieu ustedes. 24, verset 14. Mateo 24, 14. Et nous avons que vous prenez le soin de faire lecture ça, la caillou lire ensemble avec nous, ou même qui devant écran télévision, ou même qui parle sur Facebook, en direct, ou même qui parle après, ou capable de faire lecture ça, c'est très important. Mateo 24, 14. Queremos hacer esa lectura para ustedes, pero también, ustedes que nos están viendo, donde sea, en cualquier medio, modo, pueden leerlo en su casa también. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alléluia. Alors viendra la fin. Ah, Mateo 24, termine encore, 14. termine. Laisse-moi lire une fois de plus. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Así es. Mateo 24, 14. Dice así. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Gloria al Nous Señor. disons, nous, dans la dernière heure de l'évangélisation, Estamos diciendo que estamos en la última hora de la evangelización et nous gagnons grande responsabilité sur tête nous, y nosotros tenemos una gran responsabilidad que maintenant nous confions nous qui dit nous, allez par tout le monde pour prêcher bonne nouvelle ça. que nuestro amo nos ha confiado, que nos dicen que vaya en el mundo entero para predicar esa buena nueva. Et Jésus-Christ dit, bonne nouvelle du royaume, ça n'a prêché, hein. Y Jesucristo dijo, esa buena nueva del reino que estamos predicando Il est pour répondre dans tout le monde là, dans le monde entier. tiene que extenderse en el mundo entero. Vous comprenez pour qui ça? ¿Sabes por qué? Pour servir témoignage. Para ser testigo, Pour pas dire que ou pas accepter Jésus-Christ parce qu'on pas attendre l'évangile là. para que no diga, no acepté el evangelio porque no lo había escuchado. Pour pas qu'il y ait excuse demain. Así
no tendrá excusa mañana. Il fait qu'on est l'évangile a fin prêcher dans tout le monde là. Nos dice la palabra, después que terminamos o que ese evangelio se termina de evangelizar Eh en el mundo bien, entero, la fin a venir. entonces vendrá el fin. Qui la fin a parlé? ¿Cuál es qué fin que estamos hablando? C'est la fin de la grâce. Es el fin de la gracia. Pas oublier nous toujours dire où Recuérdase que le hemos dicho aquí, l'évangile là, il est gratuit. el evangelio por el momento es gratuito. Son grâce liée. Es una gracia, Yo fait un cadeau l'évangile là. es un regalo. L'évangile là très précieux. El evangelio es muy precioso. Ça lui coûte cher en La pile. salvación tiene un precio muy costoso. Le prix du salut, c'est le sang de Jésus-Christ. El precio de la salvación es la sangre de Jesucristo. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur le bois du calvaire. Es la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Prix l'évangile là, c'est prix la vie Jésus-Christ. El precio del evangelio es el precio, es la vida de Jesucristo. Si ça fait l'argent, pas qu'à acheter. Es por esta razón que el dinero no lo puede comprar. Parce que la vie au monde, Porque la vida de un ser humano il n'y a pas de prix. no tiene precio. C'est une raison que la Bible a dit. Esta razón por la cual que nos dice la Biblia, Ça servait au monde pour taguer le monde entier. ¿qué le cuesta a un hombre tener el mundo entero Pour taper une âme. y si se le pierde el alma? Et une âme qui a un pile valeur. Porque el alma tiene mucho valor. Jésus, ouais, que l'homme pas capable d'être péché. Hein. Porque Jesús se dio cuenta, o Jesús sabe que el hombre nunca va a poder pagar el precio del pecado. Eh bien, il mourit pour nous. Entonces Él murió para nosotros. Il quitte toi ni dans le ciel là. Dejó su trono en los cielos Il vient humilier sous terre. para humillarse en la tierra Pour te qu'à sauver. para que yo pudiera ser salvo. Pour te qu'à sauver. Para que tú seas el salvo. Pour nous te qu'à sauver. Para que nosotros seamos salvos. Pour qui ça ou négliger l'évangile ¿Y là? por qué le está negando? Pour qui ça ou refuser l'évangile ¿Por là? qué le está negando? Parce qu'on pas payer rien pour ça. Porque no tiene que pagar nada por eso. Journée aujourd'hui à l'évangile là gratis. Hoy día el evangelio es Son gratuito, pillage. es un regalo, Nous pas mal valer. no le valoramos. Mais Bible a fait connaître. Pero la Biblia nos dice Bonjour cap aquí, vini. llegará un día, L'évangile a pas blague gratis encore. el evangelio no va a ser gratuito más. Ou chercher nous pas venir. Lo vas a buscar, no lo va a encontrar. Parce que les portes de grâce là pas le fermer. Porque la puerta de la gracia va a ser cerrada. C'est aujourd'hui à même. Hoy mismo, Pour à même. ahora mismo, Il t'en porte la ouvrir. mientras que la puerta está À abierta, grand battant. mientras que está abierta, Profitez le temps. aprovecha el tiempo. Recevoir sa lia. Recibe la salvación. Parce que ligue pour prêcher dans tout le monde là. Porque tiene que predicar en el mundo entero Pour le monde pas venir avec excuse. para que nadie vendrá con excusa. Après ça la fin pour le venir. Después llegará el fin. Nous dans moment grâce là. Estamos en el momento de la Mais dans gracia, fin. pero casi estamos terminando. Si ça fait la dure, profitez temps. Es por esta razón que está diciendo, aprovecha el tiempo, Parce que mon Dieu délégué des serviteurs porque Dios ha enviado muchos siervos pour évangéliser dans tout le monde là. para evangelizar en el mundo entero. Autant de l'évangile dans la bouche, ¿Has escuchado el evangelio en la boca, face en face. cara a cara? Autant de dans la télévision. Lo ha escuchado en la televisión, Autant de dans la radio. lo ha escuchado en la radio. Il y a tout moyen qui favorise pour accepter Jésus-Christ. Hay muchos medios por el cual estás escuchando esa palabra. La nature, elle prêchait La l'évangile. naturaleza en sí misma predicó el evangelio. Tout mouvement yo, que nature a fait, yo prêché l'évangile. Cada movimiento que hace la naturaleza está predicando el evangelio. Tant prêchant l'évangile. El tiempo te predica el evangelio. Eh bien, pas aucun moyen pour dire que ou pas de temps de l'évangile là. Entonces no hay ninguna manera, ninguna forma, no te vas a poder justificarse para decir que nunca había escuchado el evangelio. Les moyens les plus efficaces pour évangéliser. Los medios lo más eficaz para evangelizar.
Nous voulons adresser nous avec croyants au moment ça. Queremos hablar directamente con los creyentes. Nous t'aimons que l'église là, li kouè nécessité évangélisation. Quisiéramos que la iglesia vea la necesidad. En pile fois que nous connaissons nous gain commission, Muchas veces sabemos que tenemos la comisión, mais nous négligeons. pero lo negamos. Nous vin paresseux. Somos como perezosos. Nous pas de sortir à dire moun Jésus-Christ a venir. No queremos salir para decirle a la gente que Cristo viene. Jésus-Christ voulait nous accélérer dans le dernier temps ça. En ese último tiempo, Jesucristo quiere que nosotros que nos aceleramos Pour utiliser tout moyen qui possible para pour bailler l'évangile là. usar todos los medios posibles para predicar el evangelio. Premier moyen qui plus efficace que bon Dieu voulait nous prêcher l'évangile. El medio más eficaz que Dios quiere que usamos para predicar el evangelio C'est prêcher l'évangile là avec vie nous, es predicar el evangelio con nuestra vida, avec conduite nous, con nuestra actitud, à pratique. con nuestra práctica. C'est pas seulement théorie, No solamente teoría, mais pratique. pero también con la práctica. Pour les gens qui pas connaissent l'évangile là, Para que cuando las personas que no todavía son, que creen, que nos conocen al evangelio, pour si là qui peut croire dans l'évangile para todos là, aquellos que todavía no creen en el evangelio, capable de croire par rapport à vie ou à mener bon côté. pueden creer por medio o por la manera que tú estás viviendo. Pas un moyen plus efficace. No hay medio más eficaz. Leur prêcher l'évangile là sont pas ouvert bouche. Cuando tú estás predicando el evangelio sin abrir su boca. Seulement mon ouais comment on vive. Solamente la gente está viendo su vida. Il a dit mon cher Jean, monsieur ça vivre là. Ellos pueden decir, wow, la manera que está viviendo ese hombre, Jean femme ça vivre là. la manera que está viviendo esa mujer, Mon cher, il a une force supérieure dans lui. wow, tiene una fuerza superior en él. Parce que ça la supporté yo. Porque lo que le está aguantando, Ça la vive yo. lo que él está viviendo, C'est bagage surnaturel. son cosas sobrenaturales. C'est une raison. Es una de las razones Les disciples ont marché cuando los discípulos estaban caminando dans la ville Antioche. en Antioquía. Un groupe de monde qui pas quoi dans Jésus-Christ. Hay muchas personas que no creían en Jesucristo, Mais tu entendais parler de Jésus-Christ. pero habían escuchado hablar de Et Jesucristo. dès qu'on sait Jésus-Christ a fait yo. Ellos sabían las obras de Jesucristo, Yo dès qu'on la vie de Jésus-Christ. sabían la vida de Jesucristo. Yo ouais disciples yo t'es vraiment influencé. Al ver la influencia de los discípulos, Yo ouais la vie de Jésus-Christ t'es influencé dans la vie des disciples yo. al ver la vida de Jesucristo fue influenciada en la vida de los Yo discípulos, dis waouh groupe moun ça regardez qui ressemble à Christ. dijeron, wow, ese grupo, mira cómo se parecen a Jesucristo. Yo marché quoi Jésus-Christ. Ellos caminan como Yo Jesucristo, parle quoi Jésus-Christ. hablan como Jesucristo, Yo agis comme Jésus-Christ. reaccionan como Jesucristo. Il a fait travail Jésus-Christ a fait la Están haciendo terre. la misma obra o el mismo trabajo que está haciendo Cristo cuando estaba en la tierra. Et puis ma relais aux chrétiens. Entonces le llamaremos cristianos, Disciples de Jésus-Christ. los discípulos de Jesucristo. Amen. Gloria al Señor. Combien de chrétiens qui pas perdu d'identité ça? ¿Cuántos cristianos que no han perdido esa identidad? Nous voulons dire l'église la soya. Queremos decirle a la iglesia, en Il esta est pour noche, lever camper. es tiempo de levantarse. Sortir dans le sommeil là. Salgan del sueño profundo que está. Nous dans dernière l'heure de l'évangélisation. Estamos en la última hora de la evangelización. On entre dans le quartier populaire yo. Vamos a entrar en las zonas, en los barrios. On a les côtés moun yo ka perdu ya. Vamos a ir donde esas personas que están perdiendo Non drogue, en la droga, non la prostitution. prostitución, Moun ka fait ça qui mal yo. la gente que están haciendo cosas malas. On marche caille en caille. Vamos a caminar, a andar casa en casa, Tant qu'on disciple te qu'on fait là. como lo hacían los discípulos. On a dans la rue yo. Vamos a ir en las calles. On a dit yo, Jésus-Christ remet yo. Vamos a decirles que Jesucristo les ama. Si là yo ka perdu dans le monde là. Aquellos que se están perdiendo en el mundo. Yo en pile. Son muchos. Jésus-Christ priait pour eux déjà. Jesucristo oró por ellos ya. Dans prière sacerdotale là. En la oración sacerdotal. Jésus-Christ dit pas prier seulement pour petite ça yo, pour disciples yo. Jesús dijo, yo no voy a orar solamente por los hijos, Mais ma prière pour un pile mouton qui pero égaré. le vamos a orar para las muchas
ovejas que están perdidos, Qui peut rentrer dans le que pâturage là? todavía no están en el redil. Eh bien, on doit rentrer. Entonces tienen que entrar. Mais comment on va rentrer? Pero ¿cómo ellos van a entrar? Faut entendre un monde qui Ellos passe tienen bonne que parole là. escuchar a alguien diciendo, hablando de esa Faut palabra. entendre l'évangile Tienen là. que escuchar el evangelio. Parce que yo fait connaître la foi, Porque la Biblia nos dice que la fe sorti dans son entendre. viene del oír, Mais son entendre, y el oír il sorti dans la parole mon es Dieu. la palabra de Et Dios. parole mon Dieu pas prêcher tête li. Y la palabra de Dios no puede predicar por sí C'est mismo. moi-même. Soy yo. C'est vous-même. Eres tú. C'est tous croyants yo. Somos todos creyentes. C'est l'église là. Es la iglesia Qui pour vraiment entrer dans la commission ça. que tienen que entrar en ese ambiente Pour être capable de remplir mission ça. para poder llenar esa misión Que Jésus-Christ te confié yo. que Jesucristo nos había confiado, Qui c'est aller par tout le monde. que es ir en el mundo entero, Prêcher la bonne predicar nouvelle la buena nueva à toutes les a créations. toda la creación. Amen. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nous voulons faire connaître que le travail ça, Queremos decirles que ese trabajo son travail qui est noble. es un trabajo noble. Mais on a posé cette question. Pero nos estamos preguntándonos, Pour qui ça, c'est à l'homme que mon Dieu confie le travail ça. ¿y por qué Dios confió ese trabajo a hombre? Il y a pile, par exemple, il y a pile anges qui ont plus force passer nous. Porque, por ejemplo, hay muchos ángeles que tienen más fuerzas que nosotros. Pour qui ça, mon Dieu pas confier yo mission ça. Porque Dios no nos ha confiado esa gran Nous voulons nous comisión. asseoir. Queremos decirles en esta noche, L'homme si tellement il y a pile valeur dans Dieu mon Dieu. el hombre tiene tanto valor ante los ojos de Dios. Tout ça mon Dieu a fait. Todo lo que Dios está haciendo, Livre le mettre l'homme dans l'ambiance là. Él quiere invitar al hombre en él. Livre l'homme participer dans ça l'affaire. Él quiere que el hombre sea partícipe de todo lo que él está haciendo. Nous ça depuis notre création. Podemos ver eso desde la creación. Mon Dieu créé c'est la terre. Jesucristo hizo los cielos y la tierra. Tout ça qu'il la donne. Todo lo que está adentro, Il crée l'homme. creó el hombre. Il dit bon, faut l'homme associé avec moi. Él dijo que el hombre tiene que ser asociado conmigo. Parce qu'elle voulait bénéficier l'homme. Porque él quiere beneficiar al hombre. Il voulait bénir l'homme. Quiere venir al hombre Parce qu'elle remet nous en pile. porque nos ama mucho. Il dit Adam, Él dijo a Adán, l'homme participe dans la création. yo quiero que tú seas partícipe de la creación. Alors, nous ne pouvons pas créer. Yo sé que tú no puedes crear, Même créer moi-même. pero yo creo, Ou même battre tout ça sous terre, non. pero tú puedes darle nombre a todo lo que hay en la tierra. Eh bien, Adam participé dans le travail Entonces ça. Adán participó también en ese trabajo. Alors, il s'est associé avec mon Dieu. Entonces Adán es como un socio de Dios. Eh bien, c'est même bagaille là. Es lo mismo también hoy día. Jésus-Christ, une porte bonne nouvelle là. Jesucristo vino con la buena nueva Il dit le monde, y dijo al mundo, repentis, arrepiéntete, convertis, conviértense pour pécher nous qu'à pardonner. para que sus pecados sean perdonados. Il choisit 12 disciples. Eligió 12 discípulos. Et puis, là, il montait dans le ciel. Cuando ascendió al cielo, Même travail, il t'a fait. el mismo trabajo que él estaba haciendo, Il confiait la disciple. los dejó a los discípulos. Eh bien, il confiait à moi-même, je dis à tout. Entonces los confió a nosotros hoy día. Ou même qui faisait partie de l'église là. Tú que haces parte de la iglesia, Jésus confiait la grande commission. Jesucristo le confió también la gran comisión. C'est peut-être pour nous bénéficier. Es porque Él quiere que seamos beneficiados Non, à l'homme, mon Dieu. en el reino de Dios. Nous-mêmes, l'homme, nous faibles. Nosotros hombres somos débiles, Mais mon Dieu voulait fortifier pero nous. Dios quiere fortificarnos Voilà, peut-être pour nous capables bénéficier faveur. para poder beneficiar su favor. Il dit que les gens, ils ont poché bonne nouvelle là. Los ángeles pudieran hacer ese trabajo. Mon Dieu, c'est tellement puissant. Dios es tan poderoso, Même Rocher qui a prêché. aún las piedras pudieron predicar. Mais mon Dieu voulait c'est l'homme Pero Dios quiere que sea el qui hombre pour en charger le travail ça. para encargar de ese trabajo.
pour nous capables bénéficier para poder beneficiar non seulement salut, hein, no solamente la salvación, mais en pile récompense pero muchas galardones après salut. Hein. después de la salvación. Eh bien, journée aujourd'hui, hein, Entonces, hoy día nous voulons dire l'évangile là, queremos decirles que el il est Evangelio bénéfique pour es croyants yo, beneficioso para los il creyentes est bénéfique pour non croyants y yo. también para los no creyentes. Bénéfice pour croyants yo. Beneficio para los creyentes. Bon Dieu va nous pouvoir Dios nos ha dado poder pour nous prêcher para l'évangile, predicar el pour Evangelio, nous casser chaînes, para romper pour cadenas, nous libérer captifs para yo. aliviar a los Et puis nous cautiverios. avons fait travail ça. Mientras que estamos haciendo ese Nous trabajo, avons mis qu'à écrire pour tenemos nous. una mano que está escribiendo para Bon nosotros. Dieu prend note Dios está escribiendo para nosotros. pour au dernier jour, Para el último día, pour nous capables de jouer récompense para nous. poder recibir nuestros galardones. C'est bénéfice ça nous gagne. Es el beneficio que tenemos. Nous-mêmes qui croyons Nosotros los creyentes et qui fait travail que está ça, haciendo ese trabajo, nous voulons encourager eux. queremos Animal. animarse Pour nous capables de faire travail para ça. poder hacer ese trabajo. Parce que c'est notre travail. Porque es un trabajo noble. Nous gagnons récompense. Tenemos Et recompensas. les évangélisé. Cuando estamos evangelizando, Nous sommes employés, mon Dieu. somos empleo de Dios. Parce que la Bible a dit, Porque la Biblia nos dice, la moisson est grande, la mies es mucha, mais il y a peu d'ouvriers. pero falta obrero. Eh bien, vous-même qui sont ouvriers à Pero soi, usted que, o sea, tú que es un obrero en esta nous noche, sommes importants. él es una persona muy importante. Encouragez le travail là. Aprovecha en el trabajo, esfuérzate, Travail trabaja avec un pile force. con muchas fuerzas. Parce que mon travail là. Porque la persona por la cual estamos trabajando, Partout notre travail là. el patrón que tenemos, Il n'est pas un patron qui a mangé no courage. es un patrón que te va a engañar, Sinon, son patron qui a bon récompense, c'est le sort de fait. sino es un patrón que te va a recompensar Eh bien, según tu trabajo, según tus l'évangile n'a obras. prêché, hein. El evangelio que estamos Nous predicando, disons qu'il y a bénéfice digamos que tienen pour beneficio ceux-là qui pas quoi. para aquellos que no creen. Bénéfice là, Ese beneficio c'est le salut es la éternel. salvación Dis-toi, eterna. attendez ma soeur. Mientras que nos estás escuchando en esta noche, Nous voulons ouvrir votre cœur. queremos que tú abres tu corazón. Laisse entrer le roi de gloire. Deja entrar el Rey de Gloria. Laisse entrer le roi de gloire dans ta Deja vie. entrar el Rey de Gloria en tu Pour vida qu'à salut. para darles la Pour salvación, qu'à sauver pour tout temps. para que seas salvo para siempre. Porte grâce là pas le fermer. La puerta de la gracia va a ser cerrada. Non, Ephésiens chapitre 5 verset 16. Efesios 5:16. Dit rachetez le temps. Aprovecha el tiempo, Car les jours sont mauvais. porque los días son malos. Nous voyons comment temps y est. Podemos ver cómo está el tiempo. Pas de temps encore. No se queda tiempo Nous ya. pressez. Muévete, Da prisa. apúrate, Parce que pas de grâce là pas le porque fermer. la puerta de la gracia vas a cerrar. Après porte la fin fermée. Después que se cierra la puerta, Pas de grâce encore. no hay más gracia. C'est même genre avec temps Noé. hein. Eso es el mismo tiempo es lo mismo que va a pasar con el tiempo de Noé. Les portes la chatte fin fermée. Después que se cerró la puerta del Il a arca, dit Noé, ouvre pour moi. la gente estaban llamando con desesperación, Noé, ábreme la puerta. Mais hélas, Pero deshonestamente, la porte était la fermée. puerta fue cerrada Et Noé pas de clé. y Noé no tenía la llave. Ese es lo peor del caso. Wow. Même les amis Ay, Noé ay. t'ont relé, ils t'ont noyé. Aunque los amigos de Noé estaban Mais ahogándose, hélas, pero lamentablemente Noé pas de faire rien pour él eux. no pudo hacer nada por Eh bien, ellos. pas quitter malaise à passer. Pero no permite que te llegue ese asunto. Dis-toi, attendez la voix de Dieu dans Mientras le que moment estás ça. escuchando la voz de Dios en ese momento, Ouvrez la porte de votre cœur. abre la puerta de tu corazón. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Acepta a Jesucristo como la Il salvación. est le chemin, Él es el camino, la vérité la verdad et la vie. y la vida. Nul ne vient au Père Nadie viene al Padre que par lui. sino por Él. Il est le chemin. Él es el camino. Le chemin. El camino, L'unique chemin. el único camino. Acceptez l'évangile là. Acepta el Pour Evangelio nous qu'à sauver. para la salvación de tu alma. Dieu vous Que bénisse. Dios le bendiga. Amen. Que Dios le bendiga. Wow, ese fue terrible. Hace mucho yo quería abrir ese paréntesis como el tema que estamos hablando al tiempo de Noé. Pero gloria a Dios, llegaste ahí. C'est le travail de Eso es, llegaste ahí, porque no quería interrumpir. Pero Dios es bueno.
como se nos acabó el tiempo. Casi 20. Ustedes que nos están viendo, si quiere aceptar al Señor, puede llamar. No sé si el director puede poner el número en la pantalla, por favor. Y la gente puede llamar. Y aquellos que nos están siguiendo en Facebook, pueden escribir su comentario o escríbenlo en privado. Y así estaremos orando con ustedes. Y si tenemos que ir, si viven cerca, si tenemos que ir en su casa, iremos. Aleluya. Et nous avons pile les amis qui branchent avec nous. Et nous avons salué d'une manière spéciale et ma chère épouse Tifila de British. Nous saluons la sœur Emion Charles depuis Chili. Nous saluons la sœur Miline Baya, c'est l'épouse de mon ami. C'est la patronne. Hein? Et nous avons des amis qui nous suivent aussi, des amis depuis de la France. Okay. Mon ami Asie, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Yes. Et toi et ta femme et tes enfants. Et saludamos a nuestros amigos de Holy Worship Ministries. Holy Worship. Nous avons pas mal des amis qui nous suivent depuis Canada et Québec. Nous avons des amis qui nous suivent depuis les États-Unis. Et que Dieu vous bénisse. Holy Worship Ministries vous salue, vous aime dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tenemos a muchos amigos que queremos saludar en este momento. Tenemos un amigo muy especial. Yo digo muy especial porque lo mismo que estamos haciendo aquí en el canal, aunque él no está, o sea, no le podemos ver físicamente su cara, pero él también está transmitiendo a través de su canal desde Guaymate. Mira, de verdad, con todo mi corazón, yo sé que yo me uno con el hermano Brunet para mandarle un cordial saludo a nuestro hermano César. De verdad que yo sé que Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu familia y te va a dar larga vida y te va a prosperar en el ministerio. Y saludo a todos los amigos de Guaymate, los de Guaymate y la Romana. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos con ese trabajo, ustedes que es creyentes, vamos a hacer el trabajo. Ese trabajo es de nosotros. Como lo estamos haciendo aquí, el hermano César lo está haciendo, también ustedes pueden hacerlo con su vecino, en el trabajo, donde sea, en la guagua, donde sea lo pueden hacer. Así es. Un saludo especial a nuestro querido pastor Esteban Santana que está conectando, que nos está viendo. Así es. Que Dios le siga bendiciendo, pastor. Ayúdanos en la oración para ese trabajo. Es nuestro trabajo. Evangelizar, decir al mundo que Cristo está cerca. El pastor estará el sábado. Sí, el próximo sábado. El próximo sábado, el pastor estará con nosotros aquí. Así es. Moi, je voulais saluer aussi avec mon petit frère depuis Haïti, qui suit nous, c'est Ewola Zulfar. Nous saluons les amis, frères, besoin. Je salue la famille, je salue madame. Et madame Bélisère Bayard, Bélisère Azulfar. Et moi saluer aussi petite fille, c'est la princesse de la famille. Nous saluer tout le monde et nous saluer qu'il y a un pilote mon accord. Bon, c'est Tifila, ou tu es déjà Tifila, Marisol. Et nous voulons saluer. Ouais, hermana Marisol, es nuestra hermana de la iglesia, siempre es una hermana muy fiel a ese canal, a ese programa. Yo sé que también ella nos lleva mucho en sus oraciones, porque usted es una guerrera. Saludo también a hermana Elmion Charles. Pues, va con depuis qui côté ou absolument, mais Hermione toujours suivre nous tout, Hermione, depuis Chili, ok. Hermione, c'est un ami qui toujours suivre nous. Hermano Tony Valdés. Es miembro de la agrupación, es el cuerpo de la casa y también nos está siguiendo en su casa. Saludamos a su familia. Nous profitons de saluer frère Noël Louis Saint qui nous assure nous tout et frère Bélisère, frère Annie Wosley, frère Irano c'est Maslin, frère Maslin, il est toujours sur nous et tout membre Holy Worship. Nous pas citer non tout, voilà. Mais qui t'aime prendre non maestro
Chenet, Augustin, pourquoi fait tout membre interne du ministère All His Worship Ministries. Ou konen go bagay ankor, mte di tout moun ki nan Bidja la fe, nan Malia Belong, sou bezen bel ti chemise, bel ti rad, mwen Frère Belize, li gen bel ti Frère Irano, Frère Irano gen bel ti bagay moun lakal ya. Oui, bon, par exemple, si wap desen pou t'arive nan zon Kristinita, avant jwen polis kouche, et wap soti nan Clouse Belong, ah ben, gon bel shop, ou ka jwen tout ti bagay pour famille, et puis yo pas cher. Mi hermano azul falló, se no acabó el tiempo, no hay más tiempo, ya se acabó. Mis hermanos, ya ustedes saben, All His Worship Ministries con el programa Extendiendo el Reino de Cristo, todos los sábados, a partir de las 6 hasta las 7 de la noche, estaremos aquí para tratar un tema muy importante para su alma. Síguenos, sigue compartiendo los videos a través de YouTube, Facebook. Así, usted está cooperando en ese trabajo, evangelizar el mundo. Que Dios le siga bendiciendo. Así es. Shalom, shalom. Shalom. Bendiciones. Recuérdense siempre, si Cristo no viene, nosotros nos vamos. Así el único es. canal, Televisión del Este, sábado 6 a 7. Amén. Shalom, shalom. Todos los sábados a partir de las 6 de la tarde tienes una cita con el programa Extendiendo el Reino de Cristo